السلام عليكم ورحمة الله. السلام bien, لاباس دارون. هذا الفيديو إن شاء الله كون في الهنا وفولكي. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. أصدي استمر ديال نشري حاجات اللي ما كيفولكين بزاف، تقدر تجي من سيت، تقدر تجي مكلي. المهم قيس غرو من لا غادي تشاطن تاع دكات لي نسان ولا تريستيان. Aujourd'hui ça va être un plat vraiment délicieux à base de légumes. Aujourd'hui ça va être un plat comme un gratin. En fait c'est comme un gratin à base de pain perdu, le pain qu'on mange pas le lendemain. Voilà. يسمع الماكله يد مرقيسنا ان شاء الله مرقيسي لي يصافرهم اللي انسان اللي داسكان راهم اللي بردن داري غير دي فلفل كون انت قادني فلفلنا داري انت لا داري غير ديال زاليمت داري غير ديال تيسكرت داري غير 3 ولا 4 تقلاينا كنت يعجبن المهم كي داري غير تقلايه مزيان ديال غير 3 داري غير ديما كنزيت العود داري غير تيسنت د البزار صافي د القزبور ديما كنزيتهم يقدروا انت اللي غير اللي بلاش. Pour ce plat, donc j'ai de la baguette du lendemain, qu'on appelle le pain perdu. J'ai des poivrons, vous pouvez mettre les poivrons que vous avez. J'ai un oignon, j'ai une gousse d'ail, j'ai 4 œufs, vous pouvez en mettre que 3. Moi j'ai des petites, donc j'en ai mis 4. Sel, poivre, un petit peu de l'huile d'olive, du persil, le coriandre. Un petit peu d'olive vert si vous en avez. Voilà, moi j'ai du j'ai des olives de maison, voilà, fait maison. Voilà, على بركة الله يسمى أدبر إن شاء الله الخضر تاع وري غدارون. Je vais couper mes légumes et je reviens. صافي يسمى الخضر كلشي بيرت. J'ai coupé tous mes légumes. داري غير أزالي ملي الجديد تاع فراسن سكيرتين. J'ai les poireaux de saison. Maintenant c'est la saison des oignons. Donc j'ai coupé même le verre avec. Donc voilà, je vais les faire revenir avec voilà dans une poêle. Ma poêle elle est prête. Je vais mettre les oignons. Voilà. C'est un gratin très facile. Les poivrons. Garififel. Garti skirt مكلين skirt l'ail râpé. Les olives je les mettrai après. Et le persil le coriandre je le mettrai après aussi. الزيتون د القزبره يسمى من بعد القزبر د المعنوسان الزيت العود. J'ai à peu près 30 ml d'huile d'olive. دايره غير 30 ml من الزيت العود. دايره غير البزار كامل النقل. J'ai un petit peu de poivre. تيسنت كانت ناينه تستانت. Le sel un petit peu selon les goûts. بسم الله الله الخير غادا تشحر بالخضر تكون شي دوزالي. Je vais faire revenir ces légumes et les oignons et je reviens. Je vais pas les faire cuire. Il faut que les légumes restent un petit peu croustillants. Voilà. C'est استعمال الخضر بزاف ورتناو باش كيس بقى الفيتامين حتى اللي كيسيلان. صافي الخضر يسمى تشحر. هاد اللوانه تبارك الله تشحن. Je vais faire revenir les oignons et les légumes. Très beau tableau. Je fais revenir mes légumes. Je veux pas que ce soit très cuit. Je veux que les couleurs restent. Donc voilà, je vais ajouter les olives. زيدات الزيتونه يسمى ولكن الزيتونه اللي غير الزوا ما نديش صافي faire sécher les olives. Je veux pas que ce soit voilà القزبره يسمى تنسلو بزاف باش تكون فيها خصيص قلوني. Donc je vais tout laisser comme ça belle couleur. après يسمى ما كتسلونا اللي كيسيلان ولي غاينو بزاف طيب بركه باش نسقسي. De toute façon, ça va continuer à cuire. La poêle est très chaude. Voilà, j'arrête. Ça va يسمع غرو من اللي راه نبي ان شاء الله. غرو ما كاين علاش تنتلوح اللهم ازكيس نسكل كان الحاجه اللي النيش. يسمى تبع كان قيس تقريبا 2 سنتيمتر. يا 2 سنتيمتر دو هوتور. فوالا. بزاف ولي سديد الله يضمي. عاد تجري تفردات شويه ويولي انسان. des miettes parce que c'est du pain du lendemain.
أغرم هاد اللهم تنيش صغيكة شوية نعمة نصدر بورستين تلوحن. Faut pas jeter du pain comme ça, voilà, pour en faire un bon dîner ou petit déjeuner ou vous voulez. L'essentiel c'est de ne pas jeter le pain, voilà. هذا يسمع مهم بنادم يطلعها أغرم نادر تيلان ماشي ضروري أغرم هاد الكم يعني كيف داري الوقت غادي راه نتسيروات أغرم نادر تيلان وين تقمي وين المهم يجي تويردن فولكي بزاف. Vous pouvez faire ça avec le pain que vous avez. C'est pas obligé que ce soit de la baguette. Là, j'ai de la baguette. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quel pain. Du pain au blé complet aussi, vous pouvez le faire. Voilà. Là, je vais beurrer le moule. Voilà. كارطة موليت مزيان بس الشتاء ولا فوسنا نتوما اللي كنت يعجبن. بسم الله. Et je place mon pain à l'intérieur du moule. Voilà. Vous pouvez couper en petits morceaux. Moi, je l'ai coupé comme ça. فهمتي سماتي تبي انتيغرال تطرفها مزيان. Coupez des miettes comme ça pour remplir le vide. Voilà. البلايصه ديال خوان تفهم تاكيس ديالتي ما كيبقيشني. Voilà. Je mets sur le côté et bien sûr je vais préparer avec vous l'appareil. Voilà l'appareil pour le verser sur le pour arroser ce pain. Voilà. صافي سميت نصوبها يط لا صوص باش نسنفي ان شاء الله كيغرومان. صافي سميت ديجا ان شاء الله لا صوص لا كيسير تفير كيغرومان. Je vais préparer la crème pour voilà. Je vais dire 4 œufs. Si vous avez des œufs plus gros que ça, mettez que 3. Il fait chaud, donc j'essaye de mettre les œufs un par un. كيفاه غير الحاله يستما دونك كتقع تقلي تيتسيت باش انه لا فايتي يخسر نتكسر كلشي. دونك نعطي اللي غيتحط الفرماج ان شاء الله اللي راسن غيكينز كاع الحليب نصفوا الحليب 10 مليلتر دو لي 50 مليلتر مي كنتي سنت مي كشكون راني الفرماج un petit peu de sel. Je vais mettre le fromage, un petit peu de poivre, ميك البزار ميك كاين المعلقه غير الفرماج اللي كون انت كاع متنوالنا دارو مثلان اللي كان كاري ولا زغوا. Je vais mettre le fromage que vous avez. Ça donne un très bon goût à la sauce. Voilà. اسمها تصدام كتصدق كلشي عرض لك كنين تيقدروا نتوري لي غوا يقدروا نتوري لي غوا يمكن الميكسور اللي العصير. Si vous n'avez pas ce côte girafe, comment on appelle ça, ce mixeur côte girafe, utilisez un mixeur pour les cocktails. Voilà. اسمها la sauce لسونيا la crème ou la sauce comme vous voulez. هتيستما صافي تصدقت مزيان صافي ان شاء الله ديال الخضر اللي شحال غنقلا هاتي les légumes que j'avais fait revenir. Voilà. Bismillah. Je vais mettre
بزاف ورسنوها مثل الخضر تيستما تيختاروا بزاف تنوي كون انت تفهم تاع تيتسكم الخضر لنا دارو تيلان فولكي بزاف سي منسي سي مكلي vous le faire avec les légumes que vous avez vous pouvez mettre la viande hachée كون تيستما تشحرم تيمكل الكفته مسكيس ويمكن زاد الخضر تاعك وحدت يرخص غير هاد المهم غاينا الا نحط يمين سكرتيس pour faire ce gratin avec ce qu'on a à la maison صافي جاز كلشي الخضر طلي j'ai éparpillé les légumes dessus voilà et là je vais mettre là pareil voilà la crémade بسم الله تفرقين غاد كلشي راه صافي تسخ كلوت je vais arroser tout mon pain croyez-moi c'est un gratin vraiment facile et on jette pas le pain si vous voyez tout ce travail ça veut dire c'est tout voilà اسمها زكاع كان الفرماج ضربت الفرماج قمت ياكل تريمت بلاش ضربت الالرجي الحساسيه مختله كاين علاش تنديمت قالت لي انا تيرا دازت فين تيطحمري فولكين الحليب si vous êtes allergique au fromage c'est pas la peine d'en mettre les œufs suffit et le lait التنقار ان شاء الله غير يتحمر كان زغوز دار التنقار يحمر زغوز دار شويه شال غاسه فلاري غيحمر صافي الصوبه حتى ان شاء الله j'allume le bas jusqu'à ce que ce soit doré par le bas et après j'allume le haut pour le faire gratiner par au-dessus صافي اسمها الكراتان وغروم قرناتي صافي تنوا تحمر مزيان كلشي mon gratin je l'ai bien fait gratiner donc je vais vous couper un morceau هو مزيان هاتي il est bien doré par en dessous voilà جربوا تيستما ورثني تيزاغرومي قرنيات غروم اللي انسان سو قيس الخضر تقيس لقيت الحوايج اللي فولكين الا متقيس قمتي في يدي مستقيس كيقيس غير الخضر تيخص غيكها si ce gratin n'est pas perdu je tiens à vous dire que il est bien doré par en dessous c'est trop chaud تحمر كلشي زغوز الدار هاتي جربوا نتيستما الماكله اللي غروم الانسان اللي غير نتلواح كيدوار تلواح ان شاء الله سيم قال لك الخضر تاعك حتى مسمتي فيه نتا 60 Tissez ce gratin en pain perdu avec des légumes. C'est une façon de ne plus jeter le pain. Si la vidéo vous plaît, que vous avez testé la recette, n'oubliez pas de mettre un like. Si vous venez de vous abonner, je vous dis bienvenue sur ma chaîne. C'est votre chaîne. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.